Matinding laban to, partida. Partida ni Kuya Julian. Sino to? Si GH Kongi. Si Kuya. Kuya, group muna tayo. Yan. Si Mario. Partida ito, isa lang i-shoot nito ni Kuya GH Kongo. Tapos ito, tatlong shoot. Tama ba yan? Tatlong shoot. Shoot pa sa shoot. Shoot ha. Tatlong shoot to. Ayan, yan. Napakagandang laban to. Tatlo, isa. Partida tayo ha. GH Kongo. Good na yun. Supply na agad. Isa. Tatlo makaisa. Ay, kakagatin natin yun, no? Tatlong tira, mga isa lang, panalo na. Oy, Aray ko. talo na lang. Sablay talo. Isa lang pala. Ay, siya lang titira. Siya lang titira. Talo. Isa pa daw. Isa pa daw, boy. Isa pa.